দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের কেবিনে হঠাৎ আগুন। ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন। রানীগঞ্জ মঙ্গলপুর শিল্প তালুকের পাঁচরা মোড়ের কাছে অবস্থিত রানীগঞ্জ স্কোয়ার এক টায়ার গোডাউনে টায়ার আনলোড করে দাঁড়িয়ে ছিল ট্রাক। কেবিনে হঠাৎ করে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। মুহূর্তে লাগা সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে ট্রাকের কেবিনের সর্বত্রে। এই বিষয়কে লক্ষ্য করেই ট্রাকের চালক আগুন নেভানোর চেষ্টা করে এবং মুহূর্তে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে কেবিনের সর্বত্রে। এর বিষয় নিয়েই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনায় ট্রাকের চালক অল্প বিস্তর আহত হয়। তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে পাশের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। পাশাপাশি ঘটনার খবর দেয় রানীগঞ্জ থানায় পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির পুলিশকে। এই খবর দেয় ফায়ার ব্রিগেড। সামনে 6টা চাকা চলে যাবে। ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে, তবে তার আগেই দ্রুত এই আগুন ছড়িয়ে পড়ে কেবিনে এবং কেবিনটি পুরো ছাই হয়ে যায়। মুহূর্তেই সামনের 2 চাকা সজোরে বিস্ফোরণ করে উড়েও যায়। আশেপাশে থাকা মানুষজন এই ঘটনার অনেকেই ভীত হয়ে পড়ে। আর এই আগুনে ট্রাকের পিছনের প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার আগেই দমকলের বিভাগের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভাতে তৎপর হয়। তবে কোথা থেকে এই টায়ারে ভর্তি ট্রাক সেখানে এসেছিল ও কী কারণে বা সেই ট্রাকের কেবিনে আগুন লাগে তা ট্রাকের চালককে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় সেই সম্পর্কে কেউ কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। তবে এই ট্রাকের আগুন অন্য কোথাও লাগার আগেই দমকল বিভাগ দ্রুত সেই আগুনকে নিভিয়ে ফেলায় আশেপাশের এলাকায় সেই আগুন ছড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা পায়। গ্রামাঞ্চল শিল্পাঞ্চলের খবর, ব্যুরো রিপোর্ট। गाड़ी का लोडिंग करवा रहे थे हम लोग का। जालान में लोडिंग होता है, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर। वो लोड कर रहे थे तो लोड करते हुए इधर से एक आदमी बाइक से आया, वहाँ पर रुका, बोला कि गाड़ी में आग लग गया, आग लग गया। हम बोला कहाँ आग लग गया? उतर के आए, देख रहे हैं यहाँ पर, वहाँ से दौड़ते हुए यहाँ आए, देख रहे हैं वहाँ ड्राइवर अकेला जूझ रहा था वो आग को बुझाने के चक्कर में। हम बोले कि भैया अब आपसे नहीं होगा, बहुत जोर का आग लगा हुआ था भैया। उनको बोले कि भैया आप हट जाइए, नहीं तो आपका जीवन खतरा में हो जाएगा। तो वो भैया वहाँ से हट गए। उसके बाद जो आग लगा फिर बुझने का नाम नहीं। फिर उसके बाद सारा आदमी लोग जमा हो गए, यहाँ का जितना लोकल आदमी था सब जमा हो गया। फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर रहा था, फायर ब्रिगेड का फ़ोन बिजी आ रहा था। इन लोग का आते आते पूरी गाड़ी जल के खाक हो गया। अभी फायर ब्रिगेड तो आई है, गाड़ी के आग लगने का मोटा मोटी आधा घंटा का बाद आई। अभी क्या बुझ गया? अभी तो बुझ गया पूरा, आप देख सकते हैं। ड्राइवर को थोड़ा सा जला है, हल्का चूल वूल यहाँ थोड़ा जल गया है। इसको हॉस्पिटल में, बगल का हॉस्पिटल में ले जाया गया है। और क्या कितना बजे घटना है? कितना बजे? मोटा मोटी 11:30 बजे करीब, 11:30 बजे से 11:45 बजे के बीच का घटना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संजीत कुमार वर्मा।